Ito pala yung naging laro natin nung isang araw mga bossing, yung part 3 and 4 or yung game 3 and 4 na naging laro natin. Kaya sulit ang naging laro natin dito at maganda yung panahon. So ito na mga boss, mga team uwak. Love you all, mama chup chup. Alright, please watch this. Hindi tayo makatakbo eh. Sana. Malakas kaya signal dito? Aywa. Ito USB to? Ande. Open na ito kasi. Ay, Ganda na rin. Maliit ka lang. Saan hindi mo Sa akin naman, wow, malakas din. Kaya lang, hindi rin ito ubrang siguro sa atin. Tawa. siya, nakapaalang kahit mga buhangin. Hindi pa uso para yung ano, yung cover cover. Bato-bato pa nga eh. Ginto lang oh. Dito talaga kami sa basketball dun. Kahit paa-paa. Tatay. Kinabukasan pag dahil pa magtutubig. Tapos. You know? Habang nag-aantay tayo ng laro mo, mag-ML muna ako. You know? Yung Friday. Adam ba dit ba? Tay. Tapos. Tingnan mo rin. You know? Nice, Derek. Highlights yun. 6-4. Huli. Alam ka na isa. 7. Patay. Nice guys! Okay. Okay. Okay, bro. Tapos. Pinag-irapan pa namin si kanina. Hindi ko alam kung saan. Patay. Yo! Ano? Iyaw. Napik pa. Ito. Kanna. Masdara. Yo! Ayun. Export! Ito! Oh, change card. Wala! Uy. Bakala yung pumasok pa. Dalawa, tatlo! Okay. Yun. Oh, di ba? Ayun o. 2-7. Tambat. Ayun o. Patay na naman. Tira mo na! Tres! Ayun o. Pasa pala yun. Day. Nice one. Nalaro pa kaya yun? Siguro. Pagap eh. Ha? Siguro. Laro pa. Maaga pa eh, no? Oo. Patay. Ito na. Habol na. Nakaraan nga. Isa na lang. Nakaraan. 3-1. Nakaraan nga, no? Yun no? Dang po bro. Patay! Halata. Ayun no? Na malakas. Ganda ng pasa. Ayun no?
Fake news. Tira bay! Nice one! Puta na, kaisa rin! Yun, ayaw talaga. Pasa pala yun. Isa pa, isa pa! Isa pa. Yun, bay. Ay, wow. Masyala. Then! Nadali. Isa lang, 4-3, isa lang. Ayun! Ayun lang. Ano na yung ring dito? Ayan, all na kayo dyan. Nice! Yun! Yun lang pala katapos eh. Ayun oh. Aywa. Ha? Okay, 6-5. Ayun. Ata. Okay, uli. 8-6. Ayun na. Aywa. Patay na. Yaw. Ayun. Patay. Dalawa? Aywa. Ayun, gusto pa yung mahirap. Gusto pa palalim. Riboy! Riboy! Yeah, patay na! Patay. Patay! Yun! Patay. Sala, dumini. Pak doon niya. Tatlo. Walang pawis ngayon ah. Malamig eh. Patay. Game over. Eh, si Bay, nadali. Nice game. Binat naman ng gano'n. Sa ano yan, sa init yan pre, pareho sa akin. Hindi, ito sa mata ko. Sobrang init, sa sobrang init yan. Oh, diba? Talaga yun. Pagdating ko dito, pre, sa manok pre. Sakit talaga. Sa manok ako dito, halos puro manok. Pero ngayon, nagdalang ako sa manok. Nila dito, Ha? Nice to push mo! Jude Tinira Surbo. Grabe! Woo! Focus mo, focus. Push mo! Block! Woo! Nice one. Kevin Durant holding the ball. Side step mouse. Ayan po. Ayun na, De La Cruz. tumatakbo na. Ini-slam dunk. Good for two. Yawa. Obi! Nice. Laro talaga sila. Oh. Nice one. Sobrang hangin mo, pre. Ay pagkatabing ko, puro Pilipino rin. Ganda liga dito, pre. Kuya Mel, Stepman. No good. Nice serve! Baba! Larry Bird, drag him the ball. Larry Bird, tumira. Dakdak mo.
Grabe. Uli na yan. 1-0. Tata, butata! Oh, may pilay pa yan. Napaka-nice! Grabe! Para Yoshimaki. Parang Kobe Bryant. Sige na, boy. Dukot. Ang inalalim nun. Ay, ultra pala oh. Ultra lang. Uy, Eurostar! Tik na yan! Bulok! Injury? Hindi sila makasabay sa ano? Australia, gago. Ako sa bilis. Nakakulang talaga sila sa ano, big man.